Ganito lang po mag-activate ng follow button sa comment section sa Facebook page. Open po natin Facebook. Tapos sa upper right side, click po natin yan. Tapos punta po tayo sa settings and privacy. Tapos click po natin settings. Scroll down natin, punta po tayo sa how people find and contact you. I-click po natin yan. Tapos who can send you friend request. I-click po natin. Tapos friends of friends, i-click po natin yan. Dapat po naka friends of friends po yan. Tapos punta po tayo sa followers and public content. Ito, make sure po lahat po yan naka public. So i-public natin yan. Tapos scroll down. Scroll down po natin. Make sure po na naka-on yung show most relevant comment first at saka yung isa. May iba po nakalagay dyan comment ranking, so i-on po natin yan. Your setting have been updated. So yun lang po. Ganun lang po mag-activate ng follow button sa comment section. Sa inyong Facebook page, ganun lang po. Napakadali lang. Thank you for watching.